Bom dia a todas e todos. É um grande prazer dar continuidade ao lançamento da coleção Fortalecimento da Audiência de Custódia no Brasil, fruto da parceria desenvolvida entre o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NODC. Essa parceria deu origem ao projeto de qualificação e aperfeiçoamento dos fluxos, rotinas e procedimentos da audiência de custódia, desenvolvido e executado pelo NODC, cujas ações se dividem em 4 pilares estratégicos. Um é o de implementação de assessoria técnica em loco nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, que se deu e tem se dado por meio da alocação, desde julho de 2019, de 27 consultores e consultoras estaduais em audiência de custódia em todas as capitais das unidades federativas do Brasil. O pilar 2, a elaboração de parâmetros e diretrizes de atuação para o sistema de justiça criminal. O pilar 3, de uma constituição de uma rede de altos estudos. E o 4, de gestão, monitoramento, avaliação e advocacy do próprio projeto e ações envolvidas. No marco desse projeto, foram desenvolvidos parâmetros e diretrizes, conforme o pilar já mencionado, que ora consubstanciam a presente coleção, a coleção Fortalecimento da Audiência de Custódia, que é composta por 5 manuais. Vale lembrar que esses 5 manuais já estão disponíveis no site do CNJ para consulta e utilização. Há o manual sobre tomada de decisão na audiência de custódia, parâmetros gerais, e o manual sobre tomada de decisão na audiência de custódia, parâmetros para crimes e perfis específicos. Esses 2 manuais foram produzidos pela consultora Maíra Machado e já foram apresentados e lançados no evento de ontem, já está disponível no canal do YouTube do CNJ. O terceiro manual é o Manual de Proteção Social na Audiência de Custódia, parâmetros para o serviço de atendimento à pessoa custodiada, será lançado na semana que vem, na segunda-feira, dia 26, às 10 da manhã. O quarto manual é o Manual de Prevenção e Combate à Tortura e Maus-Tratos na Audiência de Custódia. Será lançado dia 10 de novembro, também às 10 da manhã. E hoje a gente dará lançamento ao manual, compõe o 5º manual aí dessa coleção, Manual sobre algemas e outros instrumentos de contenção em audiências judiciais. Orientações práticas para a implementação da súmula vinculante número 11 do STF pela magistratura de tribunais. Para esse manual, realizou-se parceria com a Omega Research Foundation, que é uma organização britânica que realiza projetos, capacitações e pesquisas baseados em evidências sobre o uso da força por agentes estatais, assim como sobre o processo global de produção, comércio e uso de equipamento militar, de segurança do serviço penitenciário e das polícias. Vale lembrar que essa coleção ela faz parte de um conjunto maior de produtos de conhecimento que cobrem diversos momentos do ciclo penal e do ciclo socioeducativo e que o programa Fazendo Justiça lançará até o final de novembro, em continuidade às ações e diagnósticos realizados no programa do programa Justiça Presente. Então, é com muito orgulho que a gente apresenta esse manual hoje. Ele é um manual que vem para somar não só nas audiências de custódia, ele tem um escopo mais amplo, né? Ele contempla não só as audiências judiciais, ao lato sensu, mas também outros momentos de utilização das algemas, seja por forças policiais, seja em ambientes de privação de liberdade, e que vem oferecer alguns parâmetros, especialmente pensando não só a realidade e parâmetros internacionais, mas também a realidade brasileira, em razão do que propõe a súmula vinculante, né, dispõe a súmula vinculante número 11 do Supremo. Então, esse manual reforça a importância de serem resguardados os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, com alicerce em normas de jurisprudência nacional e internacional sobre o tema, propondo diretrizes e orientações práticas à magistratura brasileira para fortalecer um locus imparcial e solene nas audiências, onde o uso de contenções seja eficazmente restrito e sejam efetivados mais altos padrões de administração da justiça, pensando bastante como essa utilização de algemas recai sobre a própria magistratura, sobre a decisão
de utilização ou não e que critérios podem ser utilizados para essa tomada de decisão. Então, sem mais delongas, gostaria de apresentar brevemente os participantes da mesa de hoje. Inicio com o doutor Luiz Geraldo Santana Lanfredi, que é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução das Medidas Socioeducativas, DMF, órgão instituído no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, que vem atuando no planejamento e difusão de políticas judiciárias para a superação de problemas históricos do sistema prisional e socioeducativo no país. Também supervisiona, a partir do CNJ, as ações do programa Fazendo Justiça, da gestão do ministro Luiz Fux. Como representante da Ômega, contamos com a presença do senhor Matthew McEvoy, que é especialista em direitos humanos, especialmente em questões relacionadas ao uso de equipamentos policiais e de segurança, e em questões relacionadas às normas sobre o uso da força. Matthew é um pesquisador associado da Ômega e, em seu trabalho, ele investiga a fabricação, comércio e o uso de armas utilizadas para combater violações dos direitos humanos. Matthew liderou e participou de treinamentos no Brasil e em outros países da América Latina, voltados para instituições estatais e sociedade civil, sobre prevenção à tortura e documentação de armas. Matthew é formado em Direito e possui mestrado em Direito Internacional dos Direitos Humanos. Anteriormente, trabalhou para organizações de direitos humanos no México e na Irlanda, bem como no escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos em Genebra. Então, esse esforço conjunto de diversas instituições, estatais brasileiras, internacionais, sediadas no Brasil e não sediadas no Brasil, como a ONG, foi que esse manual conseguiu ser produzido, pensando em como oferecer subsídios práticos e não só teóricos sobre a utilização de algemas e outros instrumentos de contenção. A nossa intenção hoje é abordar as principais questões que surgem nesse manual, deixando também espaço para que vocês possam consultá-lo e aprofundar mais, para que a gente siga em diálogos daqui em diante. Esse é o segundo evento de 4 eventos que teremos, como foi mencionado antes, o próximo semana que vem e o seguinte apenas em novembro. Com isso, a gente pretende cobrir a coleção Fortalecimento das Audiências de Custódia, trazendo diversos parâmetros que podem ser utilizados. Bom destacar, especialmente para quem compõe os tribunais que estão acompanhando esse momento, que os consultores e as consultoras estaduais em audiência de custódia estarão disponíveis para auxiliar nesse exercício de formação, de difusão e de assistência técnica sobre os manuais. Eles e elas estão bastante preparados para lidar com essas questões e têm trabalhado com a gente desde o início na construção desses parâmetros, reforçando inclusive aspectos muito práticos da realidade observada dos tribunais. Então, eles são ferramenta essencial para que a gente consiga trabalhar com esses parâmetros. A gente espera que seja um resultado útil e que isso possa auxiliar as ações na ponta. Bom, o manual foi pensado nesse contexto, ele surgiu de uma interpelação, ele não estava previsto inicialmente como um manual da coleção, mas ele foi decorrente exatamente dessa interpelação de atores da ponta sobre a utilização de algemas, a partir do que dispõe não só a súmula vinculante, como a resolução 213, como o uso de algemas como uma medida excepcional a ser justificada expressamente na ata da audiência de custódia. E que, hoje, ao que se sabe, tem sido regra geral, e isso pode ocasionar diversos problemas e está em desacordo com parâmetros internacionais. Dito isso, acho que podemos passar para a fala dos participantes. Matthew, você pode começar? Claro, Marina, muito obrigado. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês
Vou começar por pedir desculpas, pois terei que falar em espanhol devido ao meu limitado português. Elaborei meus slides em português e espero que ajude a todos a seguir o que estou dizendo. Primero, la Omega Research Foundation quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí y de desarrollar este manual. Es realmente un honor colaborar con el CNJ, con el PNUD y UNODC. Y además quisiera agradecer particularmente al doctor Lanfredi por la coordinación, por la supervisión técnica, a Giuliani Melo dos Santos, a Marina Lacerda y Silva y Vinicius Assis Couto. Y un agradecimiento especial a Rafael Pajeto Sousa por la supervisión general y las innumerables ideas y sugerencias. Y finalmente quisiera mencionar las valiosas revisiones hechas por las y los consultores estaduales en las audiencias de custodia en las 27 unidades del país. En mi presentación voy a comenzar presentando a Omega y nuestro trabajo en Brasil de manera de explicar por qué Omega desarrolló este manual. Y luego voy a abordar una pregunta que posiblemente algunos de ustedes escuchando este webinar tienen. ¿Cuál es la relación entre las algemas? Voy a usar el portugués ahí para evitar confusiones. Las algemas y el trabajo del Poder Judicial. No va a ser posible presentar en detalle el manual, como ya mencionó Marina. Es un manual extenso, pero intentaré resumir algunos de los mensajes claves con la intención de despertar su interés para que lean en más detalle el manual y para que lo implementen también. Entonces, ¿quién es Omega? ¿Quién es la Omega Research Foundation? Pues Omega es una organización no gubernamental de pesquisa independiente con sede en el Reino Unido. Omega fue fundada en el 1990 y en Omega pues somos una organización pequeña, pero tenemos un mandato y una metodología muy específica que nos permite tener un enfoque más global. Y lo que hacemos es el monitoreo de la producción, el comercio y el uso de equipamiento militar, de seguridad, del servicio penitenciario y policial, desde lo más grande, como son los tanques de guerra, por ejemplo, hasta lo más pequeño, como en el caso del manual, los instrumentos de contención. ¿Y qué hacemos con ese trabajo de monitoreo e investigación? Buscamos identificar el equipamiento utilizado para perpetrar violaciones de derechos humanos y las empresas involucradas. Además, promovemos el alineamiento de las reglas sobre el uso de la fuerza con las normas internacionales de los derechos humanos. Y en ese sentido, también buscamos fortalecer esos estándares internacionales para que cubran los instrumentos de coerción que siguen saliendo todo el tiempo. La industria de las armas sigue produciendo nuevos productos y es importante que los estándares cubran todo. Y finalmente, Omega proporciona capacitación y asistencia técnica para la implementación de esas normas internacionales. Hemos hecho formaciones en muchos países y nuestros parceros en ese sentido son ONGs de derechos humanos, periodistas, jueces y magistrados, organismos de la ONU y de
de otras organizaciones intergubernamentales y varios otros. Siguiente, por favor, Marina. Y Omega ya lleva varios años trabajando con un enfoque muy particular en algunos países y Brasil es uno de ellos. Hay varias ramas en nuestro trabajo en Brasil. Aquí en el slide vemos la portada de una investigación que hicimos sobre el uso de las armas menos letales en la región. Y otra rama importante de nuestro trabajo en Brasil es la capacitación. Ya hemos hecho capacitaciones en varias ciudades como Sao Paulo, Brasilia, Río de Janeiro, Recife, con parceros como Amnistía Brasil, Justicia Global y Gajopi. Y es algo, es una piedra angular de nuestro trabajo realmente en Brasil. Y relacionado a eso es la asistencia técnica. Hemos desarrollado y construido relaciones con varios actores ahora en Brasil. Un ejemplo de una relación muy fructífera es la relación que tenemos con el Mecanismo Nacional para la Prevención y Combate a la Tortura en Brasil. Y el mecanismo acredita que nuestra asistencia técnica le ha permitido profundizar el debate sobre el uso de la fuerza en lugares de privación de libertad en Brasil. Y otro ejemplo relevante de la asistencia técnica es la que proporcionamos a abogados. Por ejemplo, elaboramos una opinión técnica para la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro sobre el caso de la Sala Vermelha. Eso fue por una solicitud de la Asociación Internacional de la Barra. Entonces, como verán, la colaboración es muy importante para nosotros, sobre todo siendo una organización extranjera, pequeña. Nuestros parceros conocen mucho mejor el contexto local, las necesidades locales, y por eso trabajamos tan estrechamente con ellos. Siguiente, por favor. Y metí este slide porque es un ejemplo finalmente para mostrar qué está haciendo Omega en Brasil para dar credibilidad, supongo, a la organización ante los ojos de ustedes. La semana pasada, el Consejo Nacional de Derechos Humanos en Brasil aprobó una recomendación para reglamentar el uso de armas menos letales en el sistema penitenciario en Brasil. Este es un paso importante que se logró en colaboración otra vez con Justicia Global, con el Mecanismo Nacional y con la Defensoría Pública de la Unión. Y tenemos la intención de seguir nuestro trabajo en Brasil, de dar seguimiento a esta recomendación y, por supuesto, de seguir la colaboración con el Consejo Nacional de Justicia en la nueva etapa de Fazendo Justicia. Siguiente, por favor. Y ya mirando al manual, tenemos un manual muy práctico, espero, con un nombre muy largo, pero espero que muy descriptivo también. Busca ser una herramienta para los jueces y con orientaciones muy prácticas para la implementación de la ley brasileña y los estándares internacionales que reflejan esa ley y esos estándares y jurisprudencia nacional. Pero creo que es importante partir o empezar con un entendimiento compartido.
Podría hablar mucho tiempo sobre los diferentes instrumentos de contención. Hay un rango muy amplio de diferentes tipos, pero no es el propósito del evento de hoy. Entonces, basta con decir que los instrumentos de contención se aplican al cuerpo de las personas para restringir o inmovilizar sus movimientos. Esa es la definición que usamos. Aquí vemos algunas imágenes que fueron capturadas por el Mecanismo Nacional en lugares de privación de libertad en Brasil. Son algunos de los instrumentos más comúnmente utilizados en Brasil. No voy a entrar en detalle hablando sobre los instrumentos, pero sí es importante saber que cada tipo de instrumento y cada técnica de inmovilizar tiene sus propios riesgos. Y es importante que las y los jueces conozcan esos riesgos. Aún así, el uso de estos instrumentos sí puede ser considerado en la sala de justicia para proteger el derecho a la vida y a la integridad física, tanto de personas acusadas y condenadas, como de los agentes de seguridad, jueces, abogados y el público en general. El manual no dice que su uso debe ser prohibido, pero el mensaje clave es que su uso debe ser excepcional y fundado en riesgos concretos. El siguiente, por favor. Marina? Sim. Apenas uma pausa, Matthew. O doutor Lanfredi se faz presente. Eu acho que seria importante ele fazer uma fala inicial. Claro. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes em mais esse lançamento do programa Fazendo Justiça, aqui no Conselho Nacional de Justiça, que é o manual sobre algemas, né, que se insere no âmbito das ações e iniciativas do eixo 1 deste programa exitoso, que vem se executando em todo o país. Eu peço desculpas, né, pela entrada extemporânea na sala. Marina, eu fico para considerações finais, né, e não querendo aproveitar, não querendo atrapalhar aí, né, a apresentação do Matthew, a quem eu cumprimento, né, principalmente pela parceria com a Omega Research Foundation, que teve um papel fundamental na construção desse manual. Então, para não interrompermos aqui a apresentação do Matthew, eu peço a ele a continuidade da sua fala, da sua apresentação, e depois, ao final, aí sim, eu fico com algumas palavras finais, né, para a conclusão desses trabalhos. Vamos seguir, então, Matthew. Obrigado, Dr. Lanfredi. Entonces, quería compartir con ustedes o mirar rápidamente la estructura de este manual. Y aquí la tenemos. Que muy brevemente, la primera sección aborda los estándares internacionales realmente. Incluye una sección importante y práctico sobre la evaluación, sobre el uso de algemas en casos concretos. Creo que esa sección vale la pena destacarla porque creo que puede ser una herramienta importante para las y los jueces. La segunda sección se trata de la ley nacional, sobre todo la súmula vinculante número 11 del Supremo. No voy a hablar sobre la ley brasileña porque no me quiero meter en problemas con una audiencia de jueces brasileños, pero creo que Marina o Dr. Lanfredi va a hablar un poco más sobre esa cuestión. La tercera sección
contiene información de otras jurisdicciones y busca proporcionar información práctica, ayudar en la interpretación de la ley nacional y de los estándares internacionales. Entonces es una sección de derecho comparativo. La cuarta sección es la parte técnica, pero también es muy visual. Tiene muchas fotos, ilustraciones, y la idea ahí es que sea lo más amigable y accesible posible. Y al final hay una serie de recomendaciones concretas que buscan facilitar el trabajo del Poder Judicial en Brasil. El siguiente, por favor. Y bueno, entonces, ¿por qué es una cuestión para el Poder Judicial el uso de algemas y otros instrumentos de contención? Creo que la primera respuesta, la más obvia, es que es lo que estipula la ley. Como dirán los colegas más adelante, hay parámetros estrictos para el uso de instrumentos de contención y es una decisión vinculante para el Poder Judicial en Brasil. El segundo punto es que el uso indebido de algemas en la sala de justicia puede perjudicar a derechos fundamentales como el derecho al debido proceso y otros derechos que explicaré un poco más adelante. Tercero, puede ser tentador delegar la decisión de si colocar instrumentos de contención o no a las agencias de seguridad pública. Finalmente, ellos son los expertos en materia de seguridad. Pero es importante destacar que la responsabilidad de mantener la orden y el decoro en la sala de justicia es del Poder Judicial y es un elemento fundamental del debido proceso legal y el principio de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Y de esa forma es el juez o la jueza quien tendrá que asumir la responsabilidad por la decisión de usar instrumentos de contención o no. Como ya aludí un poco, el tema de los instrumentos de contención puede ser un poco técnico y eso puede parecer desalentador o hasta intimidante. Pero los jueces no tienen que volverse expertos en lo técnico. Y la falta de conocimiento técnico no puede ser una razón para evitar este tema. El manual procura fortalecer la toma de decisiones sobre esta cuestión con información muy práctica. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los derechos que pueden ser afectados? Creo que hay varios aquí en este slide. Solo incluí algunos, pero creo que son los más importantes. El primero es la presunción de la inocencia. Como ustedes sabrán, es un principio fundamental de la administración de la justicia. La Convención Americana dice que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Y hay estudios interesantes en este sentido sobre esta cuestión, sobre todo un estudio realizado por la organización Fair Trials, donde mostraron a individuos imágenes de personas en detención y cuanto más severo sea el instrumento o método de contención utilizado, más probable es que piensen que la persona detenida es realmente culpable. Y aunque los jueces deben ser menos influenciables que el público en general, el uso innecesario de instrumentos de contención en la sala de justicia
conlleva el riesgo de crear prejuicios, reforzar estigmas e influenciar indebidamente la toma de decisión judicial. Y como verán plasmado aquí, hay otros aspectos del debido proceso que también se pueden ver afectados por el uso innecesario de algemas. Y un tercer punto importante es que con frecuencia los instrumentos de contención se usan de manera abusiva, indebidamente, para infligir dolor o sufrimiento. Por ejemplo, apretando excesivamente las algemas. Y esto puede constituir malos tratos. Y además de eso, ya hay jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos que dice que el uso no justificado de algemas en una persona acusada durante una audiencia pública es un tratamiento degradante y constituye una violación a la prohibición de la tortura y otros malos tratos. Y finalmente, ahí también quisiera mencionar que hay reglas específicas que se han desarrollado a nivel internacional sobre grupos especiales, como adolescentes, mujeres embarazadas o personas lesionadas, por ejemplo. Y en particular, el uso de algemas en mujeres en etapas avanzadas de embarazo o en el posparto debe ser prohibido. Siguiente. Y a veces las imágenes dicen mucho más que las palabras. Y por eso hemos incluido varias ilustraciones y imágenes en el manual para que sea lo más amigable posible. Y aquí esta imagen muestra 3 hombres algemados juntos. Es una práctica que ha sido documentado durante audiencias de custodia en algunos estados de Brasil. Y pensando en la diapositiva anterior, es claro que difícilmente estos hombres podían participar en su proceso. Ni siquiera se van a poder sentar. Y esta práctica podría constituir tratos degradantes, ya que no respecta la dignidad de estas personas y además viola el principio de la individualización de la responsabilidad criminal. Verán que hay otras imágenes que buscan ilustrar puntos parecidos en el manual. El siguiente, por favor, Marina. Cuando empezamos a desarrollar este manual, la idea inicial era dirigirlo exclusivamente hacia las audiencias de custodia. Pero después percibimos que las orientaciones tenían una aplicación más amplia, más general. Aún así sigue siendo cierto que el uso de algemas y otros instrumentos de contención en audiencias de custodia es especialmente perjudicial cuando no sea estrictamente necesario. Y en Brasil, como en muchos otros países, la policía tiende a algemar los sospechosos al momento de la detención en flagrante o por orden judicial, si constituyen una amenaza o no. Y esta práctica ha sido muy presente en algunos estados en las audiencias de custodia. Se aplican de manera rutinario y no excepcional. Y cabe recordar que uno de los principales objetivos de las audiencias es identificar casos de tortura y otros malos tratos. Pero el uso de algemas en ese contexto puede limitar o impactar en la capacidad de las personas custodiadas y su disposición para relatar actos de violencia y abuso sufridos durante la prisión. Además, ciertas técnicas restringen severamente la comunicación y pueden crear una apariencia de culpa o de vergüenza
por ejemplo, la aplicación de algemas por detrás de la espalda normalmente causa a la persona a bajar la cabeza y curvar el tórax para aliviar la presión en los hombros. Y esto podría llevar al juez o al público a la conclusión de que la persona se siente culpable, cuando no necesariamente es el caso. Y un último punto ahí sobre las audiencias de custodia es que en algunos estados o algunas ciudades se realizan dentro de ambientes muy seguros, como establecimientos penales o policiales, y ahí el uso de algemas debe ser aún más excepcional. Hay más información en el manual sobre este punto y creo que vale la pena leer en más detalle esa parte. Siguiente, por favor. Como mencioné, hay una sección de derecho comparativo y esta sección busca proporcionar criterios a los jueces en Brasil sobre la toma de la decisión de si aplicar algemas o no en la sala de justicia. Aquí incluí solo algunos ejemplos. Realmente hay mucha información útil en esa sección. Primero, en la jurisdicción de África del Sur, Sudáfrica, los tribunales ya enfatizaron repetidamente que los instrumentos de contención solo se pueden usar de forma excepcional y que la decisión de aplicarlos o no es del juez. Y cabe mencionar que este elemento se repite en todas las jurisdicciones que investigamos durante la investigación para el desarrollo de este manual. La decisión siempre tiene que ser del juez. En la jurisdicción de Holanda, los instrumentos de contención casi nunca se usan en la sala de justicia y su uso normalmente es limitado a casos donde hay una evaluación psicológica o psiquiátrica que determina que la persona acusada ofrece o presenta riesgos graves. Y finalmente, en la jurisdicción donde estamos, Omega, en el Reino Unido, la naturaleza del delito no puede ser motivo para autorizar el uso de instrumentos de contención en la sala de justicia. Pues de forma contraria, sería una violación de la presunción de la inocencia, hablando de supuestos delitos. El siguiente, por favor. No, como mencioné al principio, no voy a entrar en detalle hablando sobre los diferentes tipos y técnicas que se usan, pero quería llamar su atención a un anexo al manual, y es un cuadro comparativo que creo que es muy útil, que resume la parte técnica de la sección 4. Y aquí verán que contiene fotos y descripciones de los diferentes instrumentos de contención, información sobre los riesgos asociados con su uso y algunas consideraciones sobre su uso en ambientes jurídicos. Siguiente, por favor. Y incluí una última ilustración para demostrar que realmente las técnicas que se usan para aplicar instrumentos de contención importan mucho y los riesgos asociados con esas técnicas varían. Y aquí vemos que una persona con algemas aplicadas hacia adelante, si se cae, tiene la posibilidad
amortiguar su caída con las manos. Pero a diferencia, una persona con las algemas hacia atrás, por detrás de la espalda, no tiene esa posibilidad. Y por eso el riesgo es mucho mayor. Y es importante que las y los jueces tengan conocimiento de estas consideraciones al momento de decidir en esos casos excepcionales qué tipo de instrumentos se pueden aplicar y qué técnicas para que sean lo menos dañinos posibles. El siguiente, por favor. Y al final del manual hay una serie de recomendaciones. Aquí incluí algunas recomendaciones que me parecen muy prácticas, muy útiles para los jueces en su trabajo cotidiano. Primero, es esencial que se realice una evaluación de riesgo multifactorial para determinar sobre la vicisitud de usar, de aplicar instrumentos de contención. Hay más información sobre ese punto con más elementos en la página 20 del manual. El segundo punto, la segunda recomendación, es que se registre por escrito la fundamentación de la decisión sobre el uso de instrumentos de contención. Y aquí este registro debería incluir varios factores, por ejemplo, el tipo de instrumento y la técnica utilizada. Tercera es que es un punto importante. En los casos cuando se usan instrumentos de contención, sobre todo en una audiencia de custodia, en este caso, una vez que el Poder Judicial decida soltar o liberar la persona acusada, se debe retirar el instrumento de contención de manera inmediata. Y finalmente, perdón, estoy tratando de leer en portugués y hablar en español, pero finalmente un punto importante relacionado a la evaluación de riesgo. Para realmente determinar el riesgo en un caso concreto, es importante determinar e identificar los incidentes en la sala de justicia específica donde se va a realizar la audiencia y priorizar otros medios de seguridad para reducir el riesgo y posiblemente para evitar el uso de algemas o otros instrumentos de seguridad. Siguiente, por favor, Marina. Y para terminar con una recomendación clave. En los casos realmente excepcionales, cuando un juez o una jueza determine que sí es indispensable aplicar instrumentos de contención, la recomendación de nosotros, del manual, es solo usar algemas, no contenciones abdominales o contenciones, instrumentos en los tobillos, y solo usar algemas hacia adelante y no por detrás de la espalda para aminorar el riesgo. Y con eso termino. En la siguiente slide están las informaciones de contacto de Omega. Como mencioné, proporcionamos asistencia técnica a varios parceros. Tenemos esa disposición también con el Poder Judicial. Y por favor, también si tienen retroalimentación sobre el manual, estaría más que bienvenido. Y muchas gracias nuevamente. Muito obrigada, Mestre. A sua fala foi excelente, super elucidativa e indicou aí várias páginas do manual e
anexo para a gente dar uma olhada. Dr. Luiz Lanfredi, agora é com você. Obrigado, Marina. Mais uma vez, os cumprimentos ao MEFIO pela apresentação e pela contribuição, a generosa contribuição da Omega Research Foundation para que este manual fosse uma realidade entre nós. Eu tinha uma palavra inicial que praticamente ela acaba se esgotando com a brilhante apresentação do MEFIO, né, a respeito desse manual. Né? Esse manual, ele, na verdade, ele tem como seu parâmetro a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, que neste ano está completando 12 anos. Né? E a súmula é do ano de 2008. E, notadamente, com a sua vinda à tona, a súmula ela acaba consolidando um entendimento jurisprudencial predominante e que balizou a melhor diretriz sobre o tema, notadamente o da excepcionalidade do uso das algemas. E nós tínhamos aí como pano de fundo, quando essa questão foi decidida no STF, aquelas operações espetaculosas, né, e muitas vezes que se valiam das algemas, não com a finalidade de contenção, mas até mesmo com o propósito de humilhação das pessoas que eram submetidas ao cárcere. Malgrado, porém, o avanço que nós tivemos, né, com a compreensão desse tema a partir da súmula vinculante 11 do STF, ainda nós nos ressentimos no nosso país de um imenso vácuo sobre a matéria. Né? Notar que antes mesmo da súmula nós tínhamos uma disposição esparsa na lei de execução penal, que pouco ou nada diziam, e antes mesmo da lei de execução penal, nós tínhamos um regulamento, né, do início do século, né, que nos traziam alguns parâmetros, falando ainda nos grilhões, né, os grilhões que herdamos aí das ordenações que vigeram nesse país por muito tempo. Né? Mas o fato é que nós nos ressentíamos de orientações mais específicas, né, regulamentos administrativos, uniformizando não só a modelagem desses aparatos, como a metodologia da sua utilização nacionalmente, particularmente não existindo sequer um protocolo para o âmbito das audiências judiciais. Né? Nós temos agora, recentemente, né, um decreto 8858 de 2016, que procura efetivamente trazer, né, alguma complementação ao artigo 199 da Lei de Execução Penal, mas ainda não é o bastante. Né? E o manual que hoje apresentamos, portanto, de certo modo, ele tem por objetivo cobrir esse espaço em branco, trazendo orientações gerais e recomendações aplicáveis não só, né, como bem disse o MEFIO, a audiência de custódia, mas também as audiências criminais de um modo geral, alcançando inclusive os atos processuais no âmbito da justiça juvenil. O manual ele tem como ponto de partida, e creio que isso seja interessante para todos os que estão acompanhando este lançamento, né, experiências e a casuística genuinamente nacionais. É um trabalho que efetivamente ele parte, né, daquela atividade de campo para a qual também concorreram os consultores de audiência de custódia que estão distribuídos por todo o território nacional como parte, né, desta ação integrada no programa Fazendo Justiça. Né? E o manual ele traz essa pretensão de tentar compreender o sentido, a extensão, a amplitude da súmula número 11, né? Como também decisões dos tribunais superiores, inclusive aprofundando o teor da resolução CNJ 213 de 2015. Não há a menor sombra de dúvida de que o juiz ele é a autoridade soberana numa sala de audiência, quem tem efetivamente a capacidade técnica, a independência e a autonomia para decidir sobre o uso das algemas no ambiente forense. Por outro lado, não podemos perder de vista que o uso de algemas e outros instrumentos de contenção aumenta o risco de operar no imaginário das pessoas preconceitos,
reforçar estigmas, não raro podendo influenciar, e bem disse isso o Matthew, indevidamente a própria tomada da decisão judicial. Enfim, a mensagem que é preciso disseminar é de que as algemas não são instrumentos inofensivos e alguns direitos podem ser potencialmente atingidos pelo uso delas, como, né, a própria presunção de inocência e integridade física e psíquica de quem está a ela submetido. Além de informar os parâmetros nacionais, o manual ele traz, portanto, experiências de outros países, né, e compartilha construções já maduras de organizações internacionais, né, de tribunais de direitos humanos a respeito do tema, sobre as melhores práticas do tema. A parceria do CNJ com a Omega Research Foundation do Reino Unido proporcionou-nos, enfim, esse tribunal rico em parâmetros internacionais, cobrindo, portanto, uma lacuna, né, que existia, da qual ressentimos em nosso país, trazendo uma análise aprofundada de aspectos técnicos em condições de auxiliar a magistrados a compreender, né, os tipos de instrumento de contenção, as técnicas de sua aplicação e, sobretudo, os riscos da ofensa a direitos das pessoas presas, em particular em relação à saúde, à integridade física e devido ao processo legal. Este manual, malgrado tratando de um tema complexo e controvertido, mas, sobretudo, recorrente em audiências criminais, é mais um esforço do Conselho Nacional de Justiça em oferecer subsídios técnicos e qualificados à magistratura, instrumentalizando o exercício jurisdicional com conhecimento específico destinado a qualificar a elaboração das decisões judiciais. Necessário aqui rendemos, mais uma vez, os agradecimentos, né, ao Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, o NLDC, né, nas pessoas aí da Marina, nas pessoas do Lívio e da Helena Batti, mais uma vez a Omega Research Foundation, né, que nos deu a base, né, de conteúdo para que nós pudéssemos estruturar este relatório. A equipe do eixo 1 do programa Fazendo Justiça, notadamente aquela que se ocupa da atividade das audiências de custódia, aos nossos consultores em audiência de custódia e, finalmente, a todos, né, que fazem deste programa Fazendo Justiça esta realidade que é hoje no país e a contribuição efetiva que oferece para um melhor exercício da justiça, equilibrando direitos, né, no Estado brasileiro. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Manfredi. Agradeço também, além do doutor Manfredi e do Matthew, que fizeram falas bastante importantes, a todos os espectadores do canal do CNJ, que puderam atender aí esse evento. O evento ficará disponibilizado, então quem não conseguiu pegar o começo vai conseguir. E aí eu aproveito a oportunidade também para fazer um compartilhamento breve da agenda que se segue dos nossos eventos do programa Fazendo Justiça. Bom, na semana seguinte, que é a semana 2 de lançamento, nós teremos o evento na segunda-feira, de 10 às 11, conforme mencionado, do Manual de Proteção Social na Audiência de Custódia, dessa mesma coleção que apresentamos no manual sobre o uso de algemas hoje. Dia 27, que é terça-feira, às 9 horas, serão apresentados os cadernos de gestão dos escritórios sociais, que é um produto do eixo 3. Na terceira semana, dia 3 de novembro, terça-feira, às 9 horas, será apresentado o relatório de políticas públicas em prisões e protocolos de atuação do Poder Judiciário, também do eixo 3, e ainda na terça-feira, às 14 horas, também do eixo 3, a síntese de evidências sobre estigmas de egressos e familiares. Na semana 4, a gente retoma a coleção Fortalecimento das Audiências de Custódia, com o lançamento do último manual, que é o Manual de Prevenção e Combate à Tortura e Maus Tratos. Dia 10, a gente tem às 14 horas os manuais informativos e guias de gestão prisional, alternativas penais, monitoração eletrônica e atenção a pessoas egressas. Na semana 5, nós teremos programação, e na semana 6, dia 24, será o último evento, que é o diagnóstico sobre as áreas especializadas em alternativas penais
às 10 horas. Esperamos poder contar com a presença de todas e todos que se fizeram presentes até o momento, e quem mais vocês quiserem convidar para estar aqui com a gente. Muitíssimo obrigada, tenham um bom fim de manhã e uma boa tarde.